Madana taratani. I cross the horizon to find you. Nagkadako pa rin yung Spain. Distansya ba? Distansya? Awa, sikit ka din. Huwag gamot dira. Wala ni sikit ang... Gira mo kayo yung kuhan niya, ang kanima yung gikuhan. Mao gani tanaw, wala na ni sikit. Gi, asa na ta? Ito pa bitaw doon. Ah, ghost project eh. Wala pag human lagi. Gadali mo. Gadali mo. Gadali mo. Kaya ito pasimentohan na yun. Sige lang. Sige lang. Kinadali ko lang. Kasi pama lang. Ito tabi kay Marag. Nagdali ko lang. BTS. BTS. Ito bang Asawan mo ron? ha? Wala ka sa tanin yung diri kay ako hindi kitong live o sa tanin ka lang live when I'm on offline like ka na ba? Nga. Guys, na grass paligid guys. You can touch grass anywhere, anytime, every time. Ano ba maganda? May buongon oh, buongon. Wala na kayo shade. Oh my God. Buongon guys. In the Ano ba? Pero makita ko kahapon gusto may kasama ka. Sabi ko bad luck sila. Fail ba to? Sabi na ko nga. Sabi ko ginigana na ko ba? Nakuyawan na gid sila. Is this a T1 effect that I couldn't sleep? Or it's because of the periodical effect that I couldn't sleep and just want to wake up early? Bro. Good morning, y'all. 45 sa per day. 45 sa per day. Maguna ang PE. 35 sa Paninaro sa kanilo. Bash, girls, listen. Maguna ang PE. Contempo, MIL, Fergal, Las Andayas. M-I-N. PE, Tayo sa 45. MIL, Fergal, and then Dayas. Colocando que vou botando, colocando que vou botando, colocando que vou empurrando tudinho. District 5 Linga chair. Why are you here? Why is he here? Oh, okay, it's actually real? Is it a real photo? Oh. Wait, my hair. Oh, I think that's
Divine. Pretty sure it's her, right? Right? Ah! Cute. Banana Leclerc. Oh my god, that's insane. Ah, linako. Ah, linako. Oh, nitago siya sa lalong. Na. Don't go there, you idiot. Ah, ato siya sa... How do we even get this out? Give me the silig. Silig, B. Ano siya silig? Okay, okay. Hindi na siya pwede mo ato sa kuan. Here. Ayaw, i-block ang diyang area. What do you mean by block? Ayaw, i-block yung area. Bagay, balik ko sa gawas. Inig, kung na to kay paggawas na to dagit sa ni. Okay. Okay. Nala siya diha. Can you What are we looking do at? that for me? What are we Oh, I see it. Yeah, I'm gonna block it here so he's not gonna go here. Did it? Okay, I see it. Make sure na magawas na siya. Bro, if it jumps at me, I'm going to scream as loud as I can. Oh my, oh. Inuiwi. Asa na? It's over there. Okay. Okay, strategy. Okay, so block it up. There's no! There's no! There's no! Wait. How do we even... Why is there? Why is there two frogs? Okay. Should... I'm gonna block it here so it doesn't go Why? together. Why is there two frogs? How do One we is even bigger, one is strategize to get smaller. this out, bro? What the hell? Should we go get like the span? Yeah, we should probably get... where's the last one? Oh, I hope it's not aside. It's outside. I hope not. Never mind. Never give up. No. Never give up. No. Let me love you. Silig. Here. Ano na ginuiman ta? I'm scared. Inuiman kay? Should we get the plastic so we get them in? Or should we just... Dude, that's worse. It's going to That's jump fine, on just your... We're gonna shove it outside. Ano siya? Tingin no. Wah nga na ni backward siya. Okay. Get out, bro. Okay, they're in the corner. Oh my goodness. Mommy, don't go there. How did you guys get even inside? Nilusot sila. Oh, shit. That's Oh, worse. shit. Okay. Zola, get out. Why are we having such... Turn on the lights, bro. Okay. It's out. Yeah, it's out. Both of them. How about the second one? Yeah, I think it's out. The second one. That I haven't seen. I think it's Oh, dude, the second one. No, nilusot siya dili sa putahan. Fuck no. Oh no. Hell no. Oh no. Okay, they're out. Dude, the second one. The both of them are out. Dude, the second one. They're out, both of them. Sige lang. Ay lang, ikat.
5, 6, 7. Backward. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tukod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then, 7, 8, 8, 7, 6. Ay, bali. Sama tuyog-tuyog na, hindi tama straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hindi ko pa mabali din. Jump, jogging. Jumping jacks. Wala to. Kita pa ko ni. Ta? Okay. Actisan sa takake. Masin yung kilig. Wait, ako sa ka-shuttle kag ay na lang na-pause ako or like kuan. Kuan niyo? Warm up sa diya gamay kay sure gyud kong di makita ay ako sa dad dito glasses lagot ta oy. Margamit yung kay project set ay eye and hand. Tagilid kita no para boy usa na to bangam kuan tano sa adlaw diha duro. Match na to so nay usa nga magtalikod. Ay magtalikod sa kam di ka pa mao. Pwede naman yan ay. Ilay. Diha ka ay. Isang ko ba diha ka nya diri ko makita raman sa kam. Dire ka. O diha ka ari ko kay parmi ko. I-check gali ang perspective sa imo ha. Nako diri gabarog makita ra ko. Tanan sa mo camera. Makita ra man sa kuha. Kilid gyud ko. Wait, sabi ako na i-move ako I-move daw imo ha. Makita ra man ako ay. Okay, very kita. Total 2 minutes siya bitaw ni. Pwede rag 1 minute na magduwa. Rally lang ba? Bitaw sa. Rally. Oh, nya makarali ko. Makarally ba ka? Testingan na to rally gun. Dada. Ara ka? Wait, ara sa practice sa lanta. Tanawa lang. Kanang ay ara sa kasakuan. Pat mo kaya kung tanan if makita ba? Ibog daw gamay. Ana. Para makita sa ko perspective. Oh, pwede ra. Dito ko. Dito sir, ganun ka mag-switch ta. Okay na, ano sa? Oh, sige, ganun na. Pwede down sa niya lang ka sa perspective. Di na pa yung naduran niya. Dili ka, kaya para makita ka sa camera na doon. You're good
Okay, okay. Wala pa yung tubig. Ako ani yung tubig ko. Wala pa yung kumpanyo. O di ba nalingaw na ka? O pagalita. Wa pagalita ka gali og tagong ka o. So ayan na to ba if napay ka nang dili. Landong dito dami sa Chico ba niya ka nang naay awan niya daday mo. Dagana sa tuba doon na. Pwede ka bitaw. Dili ta magpii. Ayun na lang eh. Ano lang kay kanimuot Ay na lang. Ay na lang. Okay, ni karang gabi kay mag-edit ko ani para wala ko'y buhaton ug mo. Sa alo uy. Para sa ate. Na ikaw nga maglihok sa lang kamamgonzon nga subject? Akong tan-aw. Kakapo yan, ikaw ka pero ikaw ka tanan ni. Muto magay ko laglayza. Sa mukha good. Yeah. Sorry. It's okay. What if what nagalit tayo ito mas lang ito? Layo, no? It's okay. My fault. Swap sa tabi. Wow, ka-demure! Ka-demure! Dali yun yung singtan eh. Hangin! Diagonal daw. Hindi ko makita whatever. Hindi yapon. Hindi ko siya mag-ana. Hangin! Di pa din ko. Ang hangin ba? Ah! Keep it going! Ay! Ay! Lagi mangit mo rin. Last na ni. Init kayo! Bante bitog ugma, mag-uwan ka ha, maglagot yung ko. Ay, sorry. Ikaw si sir ko ganun, tarong-tarong ako sir. Ay, sorry. Iwigit siya. Di alaw ka, diagonal. Hangin siya. Undan sa lagi sabi. Hangin kayo. Inom tubig. Next, watching video.
Naigo. Para matatag daw. Okay ka na. Gigo, bunal. Uy! Ayaw ka ba na? Unsa man nga bit eh. Lahi man po din. Naanan ka ba? Naitawa. Naitawa. Lahi ang friends. Lahi po na uyab. Kaya ka lang. Dili ka reach out. Kaya dili ka ma-feel of burden ka ba? Hindi ko makamusilting people pleaser ko. Kaya after namatay siya, I was really seeking for love. Kaya wala man ako nakita sa parents. Kaya growing up, nagdako mi helpers. Okay. My parents are both working money. Kung pagod sa mga sunod-sunod na kalamiti kay ang among business is down sa seeing my parents na nag-suffer, na nag-ibig sa suffer board kay kung ibang order ko yun. Sige na kung order ang parcel mo na mag-change ka nga. Need ka magtipid, need ka mag-ano, sakit sa trobo ko kasi wala ko na ano. Kaya, Next week. Kaya, after pag-sa death, some people, they don't mention, but murag sila ng brain, sa job of part, ako naman na lang, kuman akong part, I hope that it doesn't take to be controlling. Gimsa man na ninyo si Jobert. Kabayot mo eh. Daghan na ta. Asing liyok ba? Oo na ate! Kaysa yung a great singer. Hindi ako! Hindi ko sumalo sa iyo. Kasalanan ko! Kasalanan ko! Ako! Okay. Kasalanan na to! Iisip ko to ate! Ikaw ang nagligtas sa aming bayan. Kasalanan ko kung bakit sila nagulang ama! Sabi din ako siya nakalap kin eh. Advice na siya at baka nagulang ama ate! May sakit? Narinig ko lang sa kay tatay si Edson! Di ba Edson? Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Wala lang sakit si tatay! Isa lang yan! Sasabihin din ang sinabi sa'yo, pero hindi mo sasabihin. Talaga? Hindi ngayon! Kailan? May iba mo? Glenn, nag-ausap lang yung kanina. Sabihin natin natin sa mga oras eh. Wala ka?
Bakit sa akin? Let's say nga, di ba? Shut up, Dex! No! Pinagay! You're a great singer. All the best. 2, 1. Kuliktahan ni Aden, ganun ni siya Aden.